Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada rakan-rakan sekalian. Apa khabar? Semoga anda sekeluarga dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya, insyaAllah. Okey, so malam ni kita akan sekali lagi dalam sesi bedah siasat annual report kita akan melihat syarikat yang diberi nama KYM Holding Berhad. Okay, so syarikat yang hari ini sahaja telah membuat kenaikan 31% dalam masa satu hari saja. 31% meningkat naik. Dan kita akan lihat bahagian annual reportnya, okay, yang telah dikeluarkan pada tahun ini, okay, yang dikeluarkan 31 Mei 2021 untuk financial year, period ending 31st January 2021. Okay, so 31st January adalah ending period bagi financial year syarikat ini. So agak baru lagi, iaitu pada bulan Mei, penghujung Mei dikeluarkan annual report bagi syarikat ini. Okay, insyaAllah kita akan memula sekarang. Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang setia, okay, yang sentiasa bersama dalam sesi bedah siasat annual report kita. So seperti biasa, okay, so please click button share, okay, agar lebih ramai rakan-rakan kita yang dapat manfaat, insyaAllah. Dan juga mungkin ada dalam kalangan rakan-rakan kita yang ataupun ahli keluarga kita yang mencari-cari tempat untuk belajar dan juga untuk memahami selok-belok membaca annual report. Okay, so kita teruskan dengan syarikat KYM. Okay, so KYM Holding adalah syarikat yang didagangkan di Bursa Malaysia. Sudah agak lama sebenarnya didagangkan. Kalau ikut data di sini di KLC Screener, dia ada data since 2003. Okay, so mungkin dia telah didagangkan lebih lama lagi daripada 2003. Tapi untuk syarikat-syarikat yang didagangkan mostly kita ambil tahun 2000 ke atas lah, sebab before tahun 2000 tu dia pelik sikit, data-data dia agak pelik sikit. So bila dah millennium tahun 2000 tu kan, dia panggil millennium, tahun Y2K kan, year 2000, zaman-zaman perubahan kepada IT dan teknologi, maka data yang kita ambil is most of the time is after 2000, tahun 2000 dan ke atas. Alright, so syarikat ini okay, di dalam sektor dia buat packaging material, okay, tapi is manufacturing lah, dalam sektor manufacturing, membuat produk packaging material, okay, di samping beberapa lagi produk yang lain. Okay, hari ini, okay, kita lihat kat sini 31% hari ini meningkat naik. Dalam masa satu hari trading day saja telah meningkat 31%. Right, so hari ini saya rasa banyak lah, bukan banyak, ada beberapa syarikat lah yang membuat kenaikan yang cukup signifikan. Okay, tetapi sebelum berakhir trading day, I think around pukul 4.30 macam tu, terdapat sedikit pullback. Ada pullback, ada yang sedikit, ada yang banyak pullback. So that's why kita nampak dia punya chart kita nampak ni macam ni panjang tarik begini. Okay, alright, so hopefully tak ada yang duduk kat pucuk lah. Okay, alright, so sebagai disclaimer, lupa nak beritahu, as a disclaimer, this session, okay, tiada buy call, tiada sell call diberikan, dan tiada nasihat pelaburan yang diberikan. Sebarang keputusan pelaburan adalah di atas risiko masing-masing. Okay, so please take note on that. Apa yang kita buat adalah untuk kita belajar berkenaan dengan syarikat. Behind the company tu kita tahu ada business, so kita nak lihat apakah perniagaan yang dijalankan oleh sesuatu syarikat tu, supaya kita jelas sebelum kita melabur. Sebelum sebarang keputusan kita buat, kita faham berkenaan kalau kita nak masuk ataupun kita nak bersama dengan syarikat tu, kita kena tahulah background dia buat apa. Okay, so untuk mengelakkan unsur-unsur yang tidak pasti. Alright, so syarikat ni of course apa tu syariah, kalau nampak kat sini ada S, so is a syariah compliance company. Okay, right, so dia punya market, okay, market cap dia tak begitu besar. Okay, sebenarnya kecil je, iaitu around 95.9 million, 95.9 juta sahaja.
bagi saya kecil, okay, dan juga I think bagi most of the company listed di bursa 90 ni tak besar mana. Okay, so dengan share ataupun saham yang ditawarkan adalah sebanyak 149.8. Dan juga untuk tahun kewangan, okay, so tahun kewangan ni lain sikit. Okay, lain sikit. Sebab biasanya tahun kewangan ending period dia 31st December ataupun ada yang pertengahan, meaning 30th June. Okay, tapi yang ni dia punya ending period untuk financial year adalah 31st January. Okay, so dia lain sikit lah. Tapi tidak mengapa, as long as kalau kita nampak kat sini, dia tukar ke? Dia konsisten lah dia punya apa ni, financial year tu dia tak pernah tukar-tukar. Memang daripada dulu lagi financial year dia adalah ending 31st January. Okay, so untuk report, okay, anda boleh download dan report ni dikeluarkan 31 Mei tahun 2021. Ini muka depan dia. Kalau anda download nanti anda akan dapat muka depan yang begini. Okay, download yang annual report ni jangan yang corporate governance ataupun yang admin ni. Okay, so download kalau nak report yang ni, annual report. Yang ni CG, corporate governance. Alright, so ni muka depan, very minimalist, simple, tak ada fancy sangat lah. Okay, so dia tulis kat sini annual report 2021. Alright, so page kedua dia masuk pada content, table of content, dan juga dia punya vision, dia punya mission. Okay, so apa vision dia? We aim to be trusted global player in delivering industrial, property and construction solutions to an international and local clientele by being thoroughly committed to innovation, technology, human capital and sustainability development. We aim to be critical enabler to an environment in which business thrive and communicate and enrich. Okay, so ada 3 benda yang core business kat sini. Pertama industrial, kedua property dan juga construction. Okay, nanti kita akan lihat dalam details dia nanti. Okay, kemudian page ketiga, di sini adalah berkenaan dengan dia punya corporate information, all the names dalam board of director. Kemudian the registered office di KYM Tower. Okay, dia ada tower KYM ni. Di Mutiara Damansara. Alright, so apa lagi? Bank. Alright. So office dia dekat Selangor lah, kat Selangor. Page keempat, dia punya details ataupun biodata berkenaan dengan all the board of directors. Adakah masuk juga management? Yap, termasuk juga dengan profile of key senior management. Tak go through lah details. Okay, so yang kita nak lihat bermula daripada page ke-9 ni. Okay, so page ke-9 adalah berkenaan dengan 5-year financial highlight. Okay, so dia tunjukkan dekat sini the performance ataupun prestasi kewangan syarikat untuk 5 tahun berturut-turut. It's very generous, okay, sebab dia bagi banyak data. Ada company normally bagi 2 tahun saja untuk comparison. Ada yang hanya bagi dalam 3 tahun, ada yang bagi 5, ada yang bagi lebih. Okay, so I think 5 is quite good also. Dah cukup dah bagi saya. Sebab if you want to compare more than 5, so you can go through dekat KLC Screener ataupun mana-mana portal ataupun website yang ada. Okay, so just for a glance, I think 3 ke 5 tahun should be good enough. Sebab kita nak tengok in term of dia punya consistency dan juga in term of dia punya performance. Alright, so yang pertama kita lihat di sini adalah okay, dia punya revenue. Okay, so dia lihat daripada kanan ke kiri, maknanya yang paling lama kat sini 2017. Okay, yang paling latest 2021 dekat bahagian sini. So revenue, okay, 2017 96 juta, 2018 menurun kepada 91 juta, 2019 meningkat 100 juta, 2020 menurun kepada 90 juta, 2021 menurun lagi 70 kepada 70 juta. Okay, so
Untuk 3 tahun in term of comparison 2019 sampai 2021 nampaknya berlaku pengurangan. 2 tahun dah berlaku pengurangan dan 2021 ni is quite banyak juga dia punya kejatuhan in term of revenue, almost 20 million penurunan daripada segi dia punya revenue. Alright, so moving on to loss or profit after taxation attributable to owners of the company. Okay, so sama juga kalau kita nampak kat sini untung, rugi, rugi. So 2 tahun belakangan ni, okay, dia telah mencatatkan kerugian bagi tahun 2020 dan juga 2021. Syarikat KYM ni mencatatkan kerugian berturut-turut 2 tahun konservatif. Daripada 8.7 juta rugi tahun 2020, ada sikit improvement lah, maknanya rugi dia tu berkurangan kepada 1 juta. Tapi still dalam rate ataupun dalam keadaan kerugian. So sama ada 2022 syarikat ini boleh membuat keuntungan. Nanti kita terpaksa nantikanlah bagaimana. So far is 98,000. Okay, untuk I think this one is still the first quarter. Yep, dalam first quarter dia telah mencatatkan keuntungan 98,000 saja. So kita kena nantikan untuk prestasi-prestasi dalam kuarter-kuarter yang berikutnya. Okay, so bahagian profit settle, profit and loss lah, okay, sebab dia banyak loss. Dan okay, satu lagi in term of overall tahun-tahun belakangan ni, sebelum ini kita tengok sama ada dia banyak untung ke banyak rugi. Okay, so pernah rugi paling teruk ni 53 juta. Okay, untung paling tinggi 29. Okay, so 29. Bercampur-campur lah maknanya dekat sini ada untung rugi, untung rugi. Bukanlah selalu rugi, tapi bercampur-campur. Okay, so ada untung dan juga ada rugi. Selanjutnya, okay, so issue share capital, payout capital, shareholder fund, total asset and total borrowing. Okay, so total assets berkurangan. Dah 3 tahun dah berkurangan. Total borrowing meningkat kemudian menurun. Okay, ada penurunan sikit untuk tahun 2021 untuk dia punya total borrowing. In term of gearing ratio, kenapa dia buat sini? Included lease liabilities for the following implementation of MFRS 16. Kita tengok apa dimasukkan kat sini. Okay, tetapi kalau tengok in term of gearing, so of course meningkat lah sebab borrowing meningkat, so gearing juga meningkat. So kat sini 0.27, sekarang 0.62. Okay, so bawah dia ni dia letakkan dia punya performance dalam chart So siapa nak baca chart boleh baca chart. Tapi saya prefer kalau macam ni okey juga sebab kita dah go through dah tadi. Alright, so page ke-10 dia terus masuk kepada bahagian ni management discussion and analysis. Tiada chairman statement, tiada co statement. Tapi dia terus masuk kepada bahagian MDA. Okay, so I think it is going to be straightforward So nampak report pun steady je kan, yang black and white je, senang tak payah nak buat fancy sangat. So straight to the point, bahagian MDA. Yang pertama, overview of the group business and operations. The manufacturer and selling of high quality industrial paper packaging product remains the core business of the KYM group. The group business objective is to make the best possible products for our customers using the best material, in the best manner, using the best technology and equipment with the best people. Okay, so berapa kali best diulang ni? Okay, yang pertama kat sini best possible product, 1, best material nombor 2, best manner ketiga, yang keempat best people. Best technology 4, yang kelima best people. Okay, so 5 kali disebut best kat situ. So memang best lah katnya. Okay, so the group key
focus include continue focusing on group activities to increase its market share domestically, as well as the open market regionally to further increase sales to existing and new markets. Introducing alternative packaging options using our production methods to ensure similar performance, increasing operational efficiency and to control costs, divesting non-core business and asset of the group. So ini dia punya key focus bagi syarikat ni ada 4. Okay, pertama untuk meningkatkan market share locally dan juga globally. Kemudian memperkenalkan alternative package kepada existing product dia. Okay. Dan ketiga adalah untuk meningkatkan efficiency in term of operational efficiency. Dan yang keempat adalah untuk mempelbagaikan pelaburan kepada non-core business dia. Okay, so non-core selain daripada dia punya manufacturing tadi. Okay, so dia punya core business dan manufacturing. Kemudian kita lihat kat sini bahagian financial result and financial conditions. Our overall performance for the past financial year was lower than expected due to the unforeseen changes in the business environment. So group revenue declined 23%. The decrease was largely attributable to the reduced turnover from the multi-wall industrial papers sacks divisions. The business of the multi-wall industrial paper sacks division was adversely impacted by the COVID-19 in Malaysia and foreign countries. Export orders were postponed when the foreign countries imposed restrictions to curb the sudden spike of COVID-19 cases. The reduction in business has been mitigated by the higher sales volume from the carbon box division. Okay. Untuk tahun 2021 ataupun mostly 2020, financial year 2020, ada banyak efek yang datang daripada yang pertama postponement of order bagi syarikat multi-well ni untuk paper sack, tetapi ia dapat ditampung dengan peningkatan sales volume daripada carton box division. Okay, so ada pro and cons dan juga ada timbang balik yang baik lah. Okay, so ada satu yang kurang daripada segi sales dia, tapi ada satu yang dapat spike. I think carton box ni mungkin disebabkan oleh online lah, online shopping yang mana orang nak buat packaging menggunakan banyak box tu, mungkin disumbang oleh all the online shopping mungkin tapi yang dia punya paper sack ni ini berkurangan. Okay, so ini dia punya revenue. Kemudian okay, carton box kecil je tapi yang banyak ni daripada paper sack division ni. Okay, so paper sack division meningkat pun carton box tak banyak tapi yang penurunan untuk this paper sack division lagi banyak lah. Okay, alright, so kita sambung page sebelah ni. Domestic market made up 70% of the group revenues as compared to 57% of last year financial year. Export made up the balance of 30% of the group revenue. Okay, so main customer atau clients datang daripada local, daripada Malaysia, manakala hanya 30% daripada dia punya revenue contributed daripada overseas client. The key export countries and their respective contribution to revenue for financial year under review are Indonesia, Singapore and Thailand. Okay, so 3 negara ni je lah 10%, 11, 12 dan 18. I think ada lagi lah mungkin ada lagi yang lain mungkin kecil-kecil, tapi main adalah datang daripada Indonesia, okay, kedua daripada Singapore dan yang ketiga daripada Thailand. Okay, the finance cost reduced by 16%, okay, due to the lower interest for trade facilities and lower lease liabilities. Despite lower revenue, tapi still loss lah ni. So dia kata significant reduce in loss before tax, yes, tapi masih loss lah. Before tax, okay, mainly attributed to the following. The manufacturing segment reported a profit before tax of 1 million compared to the preceding financial
period loss before tax 1.9 million. This was mainly attributed to the better performance of the carton box divisions and reduced losses from multi-wall industrial paper sack division. The group also benefited from the economic stimulus package announced by the government, an example Prihatin wage subsidiary program. Okay. One-off fair value loss of investment property of 4.4 million in the previous financial year. The revaluations carried out on the 41.36 acres vacant land at Mukim of Hulu Kinta, besar, was in line with the current focus of the group in the current market condition. Rugi 4.4 juta. Ada tanah dekat Hulu Kinta kat Perak. So dia nak dispose dia punya tu. Okay, so net cash from operating activities 6.3. Net cash for investing in facilities, financing, net in cash and cash equivalents. Okay, so ada peningkatan in term of dia punya cash, net cash ada 7.6 juta as compared to 2020 yang mana tak ada cash pun so rugi dalam bentuk hutang negatif 2 juta. So sekarang ada net cash 7.6 juta. Okay, it's good. So dah nampak ada peningkatan kat situ 7.6, tapi macam mana dia rugi Okay, tak apa, kita continue dulu. Cash flow generated from operating activities stood at 6.3 million. It improved slightly as compared to last year. The increase in cash was largely due to lower other receivable and higher in other payable. Drawdown of the trade facilities for working capital in the amount of 5.9 million and lower repayment of banking facilities resulted in a reduction of net cash used for financing activities. The group operates a prudent and disciplined financing management to ensure the group liquidity remains intact. So ada pengurangan pada banking facilities. Of course kita tahu ada reduction ataupun penurunan in term of OPR, interest rate, dan of course semua facilities yang melibatkan financial institution sama ada untuk financing ataupun apa-apa berkaitan dengan loans dan sebagainya akan rendah lah disebabkan oleh the interest rate ataupun OPR kadar OPR yang rendah. Okay, so the total borrowing for the current financial year reduced by 2%. Consequently, gearing ratio improved slightly from 0.63 times to 0.62 times. Okay, so nampak ada sedikit pengurangan in term of dia punya gearing ratio, right? Operational review. The total revenue of multi-wall industrial paper sack division reduced across all segment leading by export order. Okay, so yang pertama pengurangan ni disebabkan oleh yang tadi lah ada postponement of shipping ataupun orders untuk overseas market. So saya tak langsung telah menyebabkan pengurangan daripada segi revenue dia. Production was severely disrupted during the movement control order 1.0 in March and April 2020. Both the Cemor plant and Tapah plant were total shut down from 18 to 31st March. Okay, so kilang ada dua dekat Cemor dengan Tapah. Cemor registered office je dekat PJ kat Petaling Jaya tadi. Tapi kilang ada dua kat Cemor. Cemor dengan Tapah. So waktu MCO tu terpaksa tutup lah MCO 1.0. Cemor plant commenced operations on 1st April 2020 with minimal supply to customers that are classified as essential sectors and resumed operation at full force on 29 April 2020. Tapah plant resumed operation on 22 April after obtaining approval from the authority. During the conditional MCO period, the multi-wall industrial paper sack division saw a positive recovery in both the domestic and export market in the second quarter financial year 2021. However, recovery of domestic market has been slow due to the poor sentiment of the cement industry. Export orders were postponed when the foreign countries imposed restrictions to curb the sudden spike
in COVID-19 cases during the third quarter and final quarter financial year 2021. Okay, so maybe dia punya main client ataupun main customer dia adalah dalam sektor cement industry. Okay, so bila cement industry tak ada permintaan yang banyak, so dia tak perlukanlah paper bag ataupun plastik yang canvas tu kan, yang untuk wrap the cement tu okay. So sekiranya ada movement dalam construction, okay, so of course cement akan meningkat permintaan dia, and it is how we look untuk kita jangkakan, kita buat kajian kita bila dia akan bergerak, apakah faktor-faktor yang akan membantu a certain industry tu untuk bergerak. So that is how kita melihat daripada cyclical sectors, okay. Kemudian kita lihat apakah sektor yang berkait dengan dia dan juga how is related to each other. Okay, so kalau construction mula bergerak, memerlukan banyak cement production, so dia keluarkan banyak, so of course this packaging, benda packaging ni juga memerlukan all the industry dipanggil dalam sektor industrial product lah, product and services. So that's how one of the way kita nak melihat ataupun membaca pergerakan-pergerakan di dalam pasaran saham. Okay, alright, tapi dia bukan buy call dia just, kita nak, itu just jangkaan ataupun kita membuat kajian. Kita sambung kat sini. Multiple industrial paper sack division continued to register loss due to lower sales volume, depressed selling prices, increase in sack kraft paper prices, and hike in foreign exchange rates between ringgit Malaysia and US dollar. Average profit margin narrowed due to larger contribution of the local cement segment. So ni antara challenges dia ataupun dia punya risk sebab dia punya selling price berkurangan, kemudian increase in sack kraft paper price, dia punya material nak pakai, kemudian in term of currency exchange, ringgit semakin jatuh compared to US dollar, sebab kita tahu tadi dia punya export market represented around 30% daripada dia punya overall revenue. So memang tak langsung kalau dia buat transaction dalam US dollar, so of course dia akan menyebabkan ni lah sebab kalau transfer tu dah rugi. Okay, unless dia jual dekat the local country tu dengan nilai dia. Okay, kalau country tu dia macam jual kat Singapore, of course lah untung jual kat Singapore, jual kat Europe ke global, negara yang tinggi in term of dia punya mata wang tu, untung lah. Okay, tapi kalau dengan negara yang lagi rendah daripada Malaysia, so it's a bit of risk there. Okay, Carton division is less impacted by COVID-19 and the various phases of MCO implemented in 2020, as is the key supporting industrial to the essential sector including food and beverages and healthcare supply sector. Okay, so di Malaysia kat sini, macam mana carton box ni mendapat kenaikan ataupun permintaan yang lebih tinggi disebabkan oleh digunakan dalam F&B dan juga dalam healthcare supply sector, sebab dia nak bungkus carton kan, nak masukkan air, food and beverages, letak biskut. Semalam kita review biskut kan, letak biskut dalam tu packaging hantar pergi kat supermarket ataupun orang order online dan sebagainya. So memang itu mendapat permintaan lah in term of F&B, yang mana memang boleh berjalan pun, tak kira lah MCO ke berapa pun, F&B still boleh beroperasi. Kedua, healthcare. Ini juga sektor yang macam mana pun kena berjalan juga healthcare industry. So these two sectors sebenarnya membantu this company untuk mencatatkan revenue yang lebih tinggi. Revenue contribution from other non-essential sector declined as they were not allowed to operate during MCO 1.0. Okay, total revenue increased 15% due to the increase in sales of MT, while profit before tax increased twofold. The improved performance was primarily attributed to improved operation efficiency and better customer service. Okay. So in term of sales dekat sini bagus, meningkat disebabkan pertama adalah in term of dia punya efficiency, okay, dan juga customer service. Right.
I think this is the last page untuk kita review hari ni. Okay, so saya kurangkan sikit cahayanya, agak terang dia tadi. Anticipated trends or risk. Okay, so this is the potential risk yang ada untuk syarikat ni. Yang pertama, in term of raw material shortage and rising cost of raw material. So syarikat-syarikat yang menggunakan raw material, of course this one memang akan masuk dalam dia punya dalam risk management dia lah, in term of raw material. Benda yang tidak boleh kawal tapi kena letak dalam in term of risk management, macam bagaimana dia nak uruskan. Sebab ini bukan benda dia boleh control raw material punya prices dan juga supply. Okay, so the paper packaging industry is highly reliant on the availability and pricing of papers, especially sack kraft papers which the group sources from the European paper suppliers. Okay, lagilah supply tu ambil daripada Europe bayar dalam euro. Ni memang kalau fluctuate memang ni memang ada efek juga sebab dalam euro. Kemudian supply of sack kraft paper is expected to be tight in the anticipated of the increasing demand in the European market and limited supply to Southeast Asia region. Okay, tambah lagi tadi dalam in term of currency, yang kedua dalam demand kat Europe pun ada permintaan yang tinggi, dan juga Southeast Asia pula supply tak cukup. Okay, so the prices ni, okay, sama ada saham ke, barang-barang komoditi ke, ataupun even apa-apa je lah barang yang jual yang orang perlukan. So bila supply bila demand meningkat, supply berkurang, of course dia akan naikkan harga. Okay, macam kita tengok hand sanitizer kan, masa awal-awal COVID itu, satu botol orang jual sampai berapa, berpuluh-puluh ringgit kan. Face mask satu kotak sampai RM80 kan. Sekarang sebenarnya boleh jual sampai RM10 pun ada untuk satu kotak, RM15. So begitulah juga dengan pasal saham ni. Kalau ada permintaan yang tiba-tiba semua nak KYM, naiklah harga dia. Semua nak beli KYM esok cuti lah contohnya. Okay, tiba-tiba semua nak jual KYM, jatuhlah harga dia. It's all about the supply and demand, bagaimana dia mempengaruhi pergerakan harga, sama ada saham, barang komoditi ataupun barang-barang apa-apa sajalah, macam durian sekarang. Kita tengok durian, I think last month Musang King masih dalam RM50 ke RM45 kan, Musang King sekilo. Sekarang nanti boleh dapat 35, ada yang RM30 pun ada Musang King grade B lah. Grade A I think dalam 40 boleh dapat RM40 sekilo. So sebab sekarang durian tengah banyak so dah banyak, so orang terpaksa buang harga, turunkan harga. Bukan buang lah, terpaksa turunkan harga because nak kena habiskan juga dia punya stocks. Kalau tak, buah tu akan busuk. Alright, so kita sambung sampai masuk durian pula. Okay. So the paper supply challenges has further been exacerbated by the shortage of shipping containers, resultant extended lead time and delay in delivery. This will be an additional stumbling block or just-in-time delivery. The COVID-19 pandemic has disrupted the supply chain and international trade to an extraordinary degree and caused drastic spike in shipping and freight costs. Okay, so waktu COVID, of course, dia telah menyebabkan masalah supply pula, kapal, freight semua tu susah nak jalan dan dia naik harga. With an expected paper shortage in the foreseeable future, we shall continue to be vigilant in the procurement process to ensure we have sufficient material for our long-term customer. We also procure paper from multiple sources to limit supply risk and over-dependence on any single supplier. Okay, so bagus dia akan diversify kepada beberapa supplier dan juga dia akan membuat proses procurement yang lebih baik. I think paper tak ada orang trade lagi dekat future market. Kalau macam komoditi, contohnya oil, crude palm oil ke, Brent oil ke, Texas oil ke, gold ke, dia ada future market. Future market ni orang gunakan untuk lock harga beberapa bulan yang akan datang lagi. Okay, so in term of dia punya supply boleh ready dan juga dia boleh lock dia punya price untuk beberapa bulan yang akan datang. Tapi paper I don't think ada. Kalau ada is good sebab boleh lock terus dia punya price tu. So itu salah satu kaedah ataupun cara company dia nak secure dia punya supply dan juga untuk secure dia punya harga tu. Sebab kalau tak, harga fluctuate je kan, macam harga CPO kan,
Kita nak jual dah, dia tahu dah harga ni, tapi tiba bila ambil harga raw material, harga tinggi. So macam mana nak jual dengan harga yang lebih rendah, rugilah kan. So dia akan ambil beberapa bulan akan datang. Okay, so this supply nanti bila sampai proses, this is the punya price. So in term of dia punya feasibility, boleh untung. So itu untuk pasaran komoditi lah, yang ada future market. Kemudian kita sambung kat sini, paper prices and cost of all raw materials on the upward trend, which will suppress the profit margin. Okay, we are adjusting our selling prices upwards in tandem of the increase in cost. So tu tak payah elak lah. Kalau harga raw material naik, takkan nak semua nak absorb kan. So terpaksa lah menaikkan juga harga jualan dia. Kemudian risk yang kedua adalah manpower supply and workforce. Okay, so I think mana-mana report yang kita baca, this is one of the risk ataupun dia punya concern, manpower. Shortage of foreign worker is expected to continue due to be challenges in all sectors. Foreign workers who have completed their contract have returned to their home country were not replaced by new workers. The government has not approved the intake of new or replacement foreign workers. Locals are not willing to work in a factory environment. Additional worker will be required for the additional production capacity. Based on the group new recruitment of local worker in the first quarter financial year 2020, the success rate and the retention rate has been low. The group is investing in automation or technologies were possible for certain process to reduce dependence on labour. So isu foreign workers memang hangat dan juga memang concern untuk semua sektor yang melibatkan foreign worker. Constructions, plantation, manufacturing, apa lagi, services yang foreign worker, sebab memang tak ada kontrak baru ataupun new intake daripada luar sebab kita pun tak allow lagi border untuk dibuka. So memang yang dah habis, so dia boleh hantar balik lah tapi tak ada replacement. So it's a very macam mana, very challenging sebab business going to continue tapi yalah, sebab kita pun nak jaga negara kita daripada this COVID-19 dan juga variant Delta lah, Alpha, Beta semua kan. So this is from overseas, so kita tak boleh allow masuk macam tu je. But at the same time kita punya business operational ni semua of course akan terjejas. So dia ada apa ni lah two side of the coin lah. Mana dia kena timbangkan lah sama ada mana yang kita boleh tolerate ataupun mana yang boleh kena enforce betul-betul sebagainya. So it's very challenging. So cepat-cepat kita kena selesaikan kita punya vaccination, dan juga kita boleh hopefully kita boleh start the economy rolling and start rebound dengan lebih cepat. It's good for the stock market, it's good for the economy, it's good for all of us, insyaAllah. Okay, so foreign nation risk, ni of course sebab dia beli raw material tadi kan. Okay, so the group is exposed to foreign currency risk on sales and purchase transaction and trade balance that are dominated in foreign exchange. 90% of the raw material for the manufacturing of multi-wall industrial paper sacks are imported, as paper is transacted in US dollar and euro. Okay, so ada dua lah, dia guna currency dollar, US dollar dan juga euro. The fluctuation of foreign currency and raw material price continues to affect the cost of goods sold for each item. Foreign currency is monitored closely on the ongoing basis to ensure that the net exposure is at acceptable level. Okay, so normally ada company yang dia buat hedging lah so hedging tu cerita lain lah. So terpulang lah, ada yang buat hedging sebab nak ambil raw material, so dia kena ready dalam dia punya currency tu bukan nak beli tu baru tukar apa sebagainya. Okay, so the outlook, the global economy is projected to recover with the growth of 5.2. Ni tak ada global masih ada, tapi untuk Malaysia ni dia mention rebound 6.5 to 7.5. Okay. That is normal lah normal sebab kita dah ada MCO 3.0 ni tak boleh dapat dah. Even 6.5 pun tak boleh. 5% pun sebenarnya sakit susah nak dapat 5% tu. Ini tak tahu siapa yang projected 6.5. I think most banks ataupun institution expected GDP ini masa hujung tahun lepas lah 5.5 to 6.5 I don't think it's 7.5.
So growth will continue to be supported by strong economic fundamentals and a well-diversified economy. The continuous economic recovery path in 2021 shall be backed by the various initiatives by the government to support the survival of business as well as the rollout of the COVID-19 vaccination program. However, the favorable outlook hinges on two major factors: the successful containment of the pandemic and sustained recovery in external demand. Until and unless the national COVID-19 immunization program is fully implemented, the war against COVID-19 is not over, and effort to curb the virus and its impacts are still ongoing. Okay, so betul So yang pertama, memang kita kena contain COVID-19 dengan caranya adalah vaccination, dan juga untuk company ni yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi ni adalah demand daripada external dibanding daripada global ataupun overseas demand. Requirement for sustainable packaging is expected to be the upward trends due to the rapid growth of food delivery and e-commerce. Okay, so nampak e-commerce ni menyumbang kepada packaging ni, kotak dengan dia punya plastik dan sebagainya. The carton box division is expanding its capacity to cope with the increasing demand as well as for better quality standard. The carton box division will continue to embark on marketing efforts and strategic business initiative to boost its performance. Okay, so I think this is it's not the challenges, but this is the opportunity untuk for this company, because kita sendiri pun kalau kat rumah saya ni, kalau barang sampai Shopee ke Lazada ke apa-apalah online shopping ni, memang dalam kotak even beli pampers pampers baby pun dia hantar dalam kotak. So setiap hari lah, kalau 2-3 hari tu kotak tu je dah banyak so memang kan sekarang kena tambah lagi so, sampah je ni kena bawa kotak pula sekali so kotak tu dia boleh recycle lah. So ada orang akan kutip untuk recycle, but nak katanya memang tak tahulah seller-seller ni suka hantar dalam kotak. So memang banyak sebenarnya kotak tu kan, saya tengok dah jadi satu isu juga untuk kita yang terima, dan of course untuk orang bisnes dia nak juga perlukan kotak tu. But for KYM ni, I think there is opportunity because there is a demand for that. Tapi dia datang concern yang kedua adalah berkenaan dengan dia sustainability. So most of investors sekarang dah agak concern on ESG, ESG investing on the environmental, sustainable and governance. Okay, so the environmental part yang I think is going to be a concern. So how the company nak cater for the environmental, sama ada gunakan recyclable yang mudah yang mudah terurai dan sebagainya tu. So I think that is good untuk company tu boleh keluarkan dalam dia punya reports dalam annual report dia. Okay, so the carton box division will continue to embark marketing effort and strategic business initiative to boost its performance. The multi-wall industrial paper side division continue to face tough operational environment due to continuous hike in paper prices, shipping costs and intense price pressure in domestic market. The multi-wall industrial paper side division is envisaged to pass on these increases to its customer. Demand in some export destinations which are badly affected by COVID-19 such as India shall remain uncertain as the spike in COVID-19 may force lockdown and business closure. So dia ada juga business dia di export ke India, tapi of course dia badly affected, dan juga this segment ataupun paper sack segment ni I think memang akan remain challenging because satu raw material dia dengan supply yang tak cukupnya, kemudian dengan harga terpaksa increase dan juga competition yang lain, so that is going to be very very challenging segment. Tapi core dekat sini so sama dia kena tukar dia punya main contributor ataupun main revenue daripada carton box tu kepada daripada paper sack ni, so that is going to be a good progress ataupun development lah kalau boleh buat begitu. Okay, our priorities for the coming years are about increasing sales, pursuing continued cost and efficiency measures, and securing a competitive and reliable supply of raw materials. The group continues to explore new business roadmap for the group, including but not limited to new investment or business opportunity to increase revenue and earnings. Effort to divest non-core business and land in Manjung and Silibin, Perak, will be continued with an eye for the current market condition for those assets to reduce the high
holding cost of land of 400,000 per annum. Mahal ya. Okay. Maintain tanah, I think ni mungkin land cost sebab besar kot tanah dia ni. Okay. So ini kena bayar gitu je 400,000 untuk maintenance, mungkin potong rumput ke ataupun jaga ke. I think mostly bayar ni kot cukai. Cukai tanah. Alright, so lastly kat sini dividend policy. At present, the group focus on the create and enhance shareholder value in the long run. We shall reinvest and earnings to group our business organically or inorganically. As such, the group does not currently plan to adopt any dividend policy in the short term, but we consider to distribute excess profits once earnings become more stable. These will be able, after taking into consideration the working capital requirement and plan capital expenditure in the future. Okay, so tak ada dividend. Okay, so untuk tahun 2020 tak ada dividend. Dan juga I think dekat dalam data ni tak ada juga untuk tahun-tahun sebelum ni. So it's not a priority kepada company ni untuk berikan dividen, kerana keutamaan dia adalah untuk mengekalkan dia punya, mention kat sini mengekalkan dia punya working capital ataupun untuk cash dia. Okay, so itu lebih menjadi concern dia. Okay, apa lagi yang pernah berlaku di sini? Capital change, Oren, okay, shareholding. So dia tak ada ni tak ada isu any corporate exercise, kecuali yang ni bulan tahun 2010 dulu tapi yang latest tak ada apa-apa lah. Okay, so I think that's all from me untuk hari ni. Alhamdulillah. Okay, so thank you so much kepada anda yang join daripada awal hingga akhir. Okay, so hopefully you guys gain something. Okay, dan juga jangan lupa untuk share this video, dan juga jangan lupa untuk subscribe channel saya, subscribe dan juga klik button loceng tu. Okay, dan juga kongsikan kepada rakan-rakan anda, mungkin ahli keluarga anda, jiran anda, rakan-rakan sekolah anda, rakan-rakan universiti, rakan-rakan tempat kerja anda mencari-cari cara untuk belajar saham ni. So it's a good introduction yang alhamdulillah teknologi dah provided. Ada Facebook, ada YouTube, macam-macam medium yang ada. So kita nak dengan tak nak je nak belajar, insyaAllah. Okay, so hopefully I see you guys in dalam sesi-sesi yang akan datang, insyaAllah, dalam tajuk-tajuk yang berbeza dan juga company-company yang berbeza. So sehingga kita berjumpa lagi, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.